नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। देहलीस्थ मुस्तफाबादस्थ निवासरचनानाशिने 4 मृत्युः, अनेके निवासरचनायाः अन्तः विद्यतेति सूचना। रक्षिकार्ये एनडीआरएफ रक्षिभटाः च घटनासम्बन्धी परिशोधनायै घोषणां दत्त्वा देहली मुख्यमन्त्री। मुर्शिदाबादस्थ प्रतिषेधबाधितनगराणां सन्दर्शनं कृत्वा राज्यपालः सीवी आनन्दबोस्, राष्ट्रीय महिला आयोग च मृतवतानां गृहमपि एते सन्दर्शनं कृतवन्तः। ये पलायितवन्तः तान् प्रत्यानेतुं प्रशासनपक्षात् निर्देशमपि स्वीकरोत्। अमितशाह वर्यस्य राजनैतिकख्यापनम् आनुकूल्य छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रस्य बृहत्तम नक्सल प्रदेशम् अनेन आतङ्कमुक्तं भवति। मावोइस्ट मुक्त पदं प्राप्त बस्तरस्थ प्रथमग्रामम् अभवत् सुक्मस्थ बटेसेटी ग्रामः। ग्रामस्य 11 आतङ्कवादयः अपि आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। महिला सीपीओ कर्मकराणाम् उपरि अलम्भावं प्राकट्य राज्यसर्वकारः रैंक लिस्ट कालपरिधिः अद्य परिसमाप्तिं याति। हताशायां सन्ति महिला सीपीओ कर्मकराः। पदनियुक्तिनिमित्तम् अपेक्षापत्रं प्रापणं 45 जनेभ्यः केवलं प्राप्तमस्ति। केरलस्थ आशा कर्मकराणां प्रतिषेधाचरणं 9 दिनं प्रति। अनएडेड कलालये प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनविषये विशेषनिरीक्षणाय निर्देशं दत्त्वा कण्णूर विश्वविद्यालयात् एकं कर्मकरं कलालयं प्रति नियुक्तुमस्ति निर्णयः। समये एव प्रश्नपत्रस्य बहिरागमनात् पश्चात् ग्रीनवुड आर्ट्स् एण्ड् सैन्स् कलालयस्य परीक्षा स्थगयितुमपि निर्देशं दत्तमस्ति प्रशासनपक्षः। प्रश्नपत्रिकायाः बहिर्गमनविषये अधिशक्तं नियमप्रक्रमं स्वीकृत्य कण्णूर सर्वकलाशाला प्रश्नपत्रिकायाः संरक्षणं दृढीकर्तुम् अनएडेड कलालयेषु विशेषनिरीक्षणं कर्तुं व्यवस्थां कल्पयित्वा कण्णूर सर्वकलाशाला कलालयात् कञ्चित् एकम् उद्योगस्थं प्रश्नपत्रिकायाः निरीक्षणाय कलालयेषु नियुक्तिं करिष्यति। एतेषाम् उद्योगस्थानां सान्निध्ये प्रश्नपत्रिकायाः डौन्लोड् करणं तद्वद तस्य वितरणम् अपि निश्चितमस्ति। एतन्निमित्तं 6 उद्योगस्थानां नियुक्तिः सोमवासरात् आरभ्यते। अवसरेऽस्मिन् प्रश्नपत्रिकायाः बहिर्गमनविषये कण्णूर सर्वकलाशालायां BCA 6 सत्रार्थस्य परीक्षा पूर्णतया न तिरस्करोति। कासरगोड ग्रीनवुड कलालयस्य प्रश्नपत्रिकायाः बहिर्गमने तत्रत्य परीक्षा केवलं तिरस्कर्तुम् एव निर्णयः स्वीकृतः। वार्तादलं जनम्। शबरीमला अय्यप्पसेवा समाजस्थ राज्यस्तरीय सभा अस्य मासस्य 21 दिनाङ्कतः 23 दिनाङ्कपर्यन्तम् एर्नाकुळे प्रचलिष्यति। एर्नाकुलस्थ भास्करीयं कन्वेन्शन सेंटर मध्ये भविष्यति सभा। RSS पूर्व सहसर्कार्यवाह मनमोहन वैद्य कार्यक्रमोऽयम् उद्घाटयिष्यति। उन्मादक औषध प्रयोगात् युवजनानां मुक्तिः सामाजिकमुक्तिः च चर्चा भविष्यति इति शबरीमला अय्यप्प सेवा समाजं वर्किंग चेयर्मन् SJR कुमार अवोचत। പൊതുയോഗത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം, 2 വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലൊരു പ്രധാന വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ള 2 വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത് അയ്യപ്പഭക്തന്മാരെയോ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമസ്ത ജനസമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകണം. 2, ഈ 22-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ഉദ്ഘാടന സഭ. ആ 11 മണിക്ക് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം. ആ ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് PN രവീന്ദ്രൻ സാറായിരിക്കും അധ്യക്ഷൻ. കൂടാതെ സംഘത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീയ അധികാരിയുണ്ട്, മൻമോഹൻ വൈദ്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം മുൻ സർക്കാരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പ്രധാന ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്കായിരിക്കും ഉദ്ഘാടന സഭ തന്നെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 22-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിന് ഉദ്ഘാടന സഭയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സൽക്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. आशाकर्मकराणां पदविमुक्तकालपरिधि निर्णये निदेशस्तम्भनं कारयित्वा केरलस्थ प्रशासनपक्षः। पदविमुक्तिकालपरिधि प्रायः द्विषष्टिकृतप्रशासननिर्णयः एव स्तम्भितवन्तः। मार्गरेखाप्रक्रमान् विरुध्य आशाकर्मकराः प्रतिषेधाचरणं कृतमासन्। पदविमुक्तेः आनुकूलतां ख्यापयित्वा पश्चात् प्रायपरिधिख्यापनं करणीय इत्यासीत् निर्णयः।
महिला CPO कर्मकराणाम् उपरि अलम्भावं प्राकट्य राज्यसर्वकारः राङ्क् लिस्ट् कालपरिधिः अद्य परिसमाप्तिं याति। हताशायां सन्ति महिला CPO कर्मकराः। पदनियुक्तिनिमित्तम् अपेक्षापत्रप्रापणं 45 जनेभ्यः केवलं प्राप्तमस्ति, किन्तु पदनियुक्तिकरणं 50% परितो केवलं प्रवृत्तमस्ति। अद्य सायं 6 वादने राङ्क् लिस्ट् ज्वालयित्वा प्रतिषेधं कुर्वन्ति इति पदार्थिनः अवोचन्। एप्रिल् मासस्य 21 दिनाङ्कतः विकसितकेरलं कन्वेन्शन् इत्यस्य प्रारम्भणं भविष्यति इति BJP राज्यकार्यदर्शी अड्वकेट् S. सुरेश अवदत्। त्रिशूर् जनपदात् प्रारम्भयित्वा मे मासस्य 10 दिनाङ्के पालक्काड् परिसमाप्तिं प्राप्स्यति कन्वेन्शन् कार्यक्रमः। कार्यक्रमाय BJP राज्याध्यक्षः नेतृत्वं दास्यति। कन्वेन्शन् कार्यक्रमे केरलस्थ भावि विकास स्वप्नांशाः मुख्यचर्चा भविष्यति इति S. सुरेश तिरुवनन्तपुरे वार्तासम्मेलने अवदत्। क्षेमनिधि विभागे प्रवृत्त चोर विषये परिशोधनां व्यापयितुं विजिलेन्स् विभागः केरलस्थ गृहकार्यसम्बन्धि परिशोधना प्रत्यावेदनपत्रस्य आविष्कारांशाः अपि एतदनु परिशोधनां करिष्यति। चोरकार्यम् एकेन सङ्गीतेन अशक्यमिति मत्वा भवति विजिलेन्स् पक्षस्य परिशोधना। विनष्टं धनं प्रत्यानेष्यति इति क्षेमनिधि बोर्ड चेयर्मन् अवोचत्। धनचोरणसम्बन्धि वार्ता प्रापणात् परम् आरक्षकपक्षाय निवेदनं समर्पितमासीत् इति TB सुबेर् जनमाध्यमाय अवदत्। मुदलपुळीस्थ मत्स्यकर्मकरैः साकं प्रशासनपक्षात् प्रवृत्ता चर्चा अपजये गता। उचितनिर्देशग्रहणं भवेत् तर्हि आगामि दिने जलमार्गविषये उत्तमनिर्णयः भवति इत्यस्ति एतत् सम्बन्धि सूचना। विजिलेन्स् अन्वेषिക്കുന്നു। दुःखशुक्रवासरः इत्यस्मात् दिनेऽस्मिन् सागरभित्तेः निर्मार्जनं कर्तुं परिश्रमं न करोति इति फिशरीस् विभागस्य उद्योगस्थाः असूचयन्। देशनिवासिनां प्रतिषेधः मुदलपुळीस्थाने प्रवृत्ता सम्भवविकासः अपि सर्वकाराय विशदीकरणं करिष्यति। सर्वकारस्य निर्देशानुसारम् एव अग्रिमप्रक्रमं प्रति प्रवेशनं करिष्यति। सागरभित्तेः निर्मार्जनं तद्वत् तत्रत्य पुनरपि सैकतभित्तेः स्वाभाविकनिर्माणं निष्कासयितुं विद्यमान ड्रड्जर् स्थापनमपि भविष्यति इति वाग्दानं समरसमितिजनाः न अङ्गीकृतवन्तः इत्यपि आक्षेपः आगच्छति। मासेभ्यः पूर्वमेव मत्स्यबन्धनकर्मकराः राष्ट्रियदलसमितयः अपि तस्याम् अपगडावस्थाम् असूचयन्। परन्तु अधिवेगप्रक्रमस्य स्वीकरणे महान् विलम्बः जातः इत्येतत् सागरभित्तेः पूर्णतां प्राप्तुं हेतुः अभवत्। हार्बर् स्थानस्थ प्रश्नानां सम्पूर्णपरिहारं लक्ष्यं कृत्वा दीर्घकालपद्धतयः केवलं सर्वकारेण चिन्तितम् आसीत्। सर्वकारेण निर्देशं कृत्वा ड्रड्जिङ्ग् आरम्भात् दिवसेभ्यः अन्तः एव सागरभित्तेः निर्माणं स्वाभाविकतया पूर्णम् अभवत्। यन्त्रनौका अन्यनौकाः च गम्यमानजलमार्गः अधुना सैकतभूमिः अभवत्। मुदलपुळी हार्बर् स्थानात् मत्स्यबन्धनकार्यक्रमः सम्पूर्णतया स्थगितम् अभवत्। तद्वत् अतिशक्तिवृष्टिः भविष्यति चेदेव सागरभित्तेः निर्मार्जनं भविष्यति इत्येतत् अन्यत् एकं महती प्रतिसन्धिः भवति। वार्तादलं जनम्। कर्कशरीत्या जाग्रता निर्देशाः अधुनापि प्रचलन्ति, किन्तु राज्ये ऑनलाइन चोरणं निर्लोभं व्याप्नोति। प्रत्येकचोरणे अपि कोटिशरूप्यकाणि विनष्टं भवति, किन्तु विषयसम्बन्धबोधः 4 प्रक्रमेषु एकाय केवलं मिलति। 15 मासपरितो केवलं रक्षपुरुषविभागात् 45 कोटि रूप्यकाणि एव सैबर् चोरणेन विनष्टं सञ्जातमस्ति। केरलस्थ वैयक्तिक वैद्यकीय कलालयात् MD नॉन क्लिनिकल कोर्स सम्बन्धे रिक्तता प्रकाशिता। आहत्य 20+ परिधो वर्तमानपदानां विषये 28 पदरिक्तता तिष्ठति। समये एव क्लिनिकल PG कोर्स सम्बन्धी पदयोजनं रुग्णजनेभ्यः वर्धापयितुं निर्देशग्रहणमपि एतावता न सञ्जाता। 40-द्विसहस्रतमवर्षतः युक्रेन् राष्ट्रात् सङ्गृहीत क्रिमिया इत्यस्य नियन्त्रणदायित्वम् अधुनापि रष्या राष्ट्रस्य अधीनतायां भवति। विषयोऽयम् आनुकूल्य अमेरिका समग्रे आगता। पारिस् नगर्यां प्रवृत्तचर्चायां गतदिने अमेरिका एतत्सम्बन्धि विशदांशान् सूचितमित्यस्ति निर्देशः। US स्टेट् सेक्रेटरी मार्को रूबियो, रष्या वैदेशिककार्यमन्त्री सर्जी लेव्रोव् च एतत्सम्बन्धि चर्चामाकृता। क्रिमियास्थाने रष्यायाः नियन्त्रणम् अनुवर्तते इत्येतत् अमेरिका अपि अनुकूलं करोति इत्येव सूचना।
चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतमवर्षे सैनिकप्रक्रमेण क्रिमियास्थानं रष्यायाः अधीने अभवत्। युक्रेन् देशस्य अधीनतायां प्रदेशमिदं रष्यया स्वीकृतविषये अन्ताराष्ट्रियस्तरात् प्रतिषेधं स्वीकृतम् आसीत्। रष्या युक्रेन् देशस्थ राष्ट्रपतिः व्लाडिमिर् सेलेन्स्की अपि रष्यायाः प्रक्रममिदम् अतिशक्तं विमर्शनं कृतवान् आसीत्। गतदिने पारिस्थाने यूरोपियन् यूनियन् राज्यैः साकं युक्रेन् अमेरिकया साकं विषयमिदं चर्चां कृतम् आसीत्। US स्टेट् सेक्रेटरी मार्को रूबियो अपि तस्याः चर्चायाः भागभाक् अभवत्। तस्यां चर्चायाम् अमेरिकायाः निर्णयः विशदीक्रिया पत्रिकायां विषयमिदं व्यक्तं कृतम् आसीत्। अस्याः पत्रिकायाः निर्माणात् पूर्वं मार्को रूबियो रष्यायाः विदेशकार्यमन्त्री सेर्जी लेव्रोव् च दूरवाणीद्वारा सम्भाषणं कृतवन्तौ आस्ताम् इत्येव सूचना। क्रिमिया नामकं स्थानं युक्रेन् देशस्य भवति, तत् रष्यायै दातुं न शक्यते इत्येव व्लाडिमिर् सेलेन्स्की इत्यस्य निर्णयः। परन्तु अस्मिन् विषये यूरोपियन् यूनियन् राष्ट्राणां निर्णयः व्यक्तं न अभवत्। युक्रेन् युद्धस्य परिसमाप्तिविषयकचर्चायाः अमेरिका दूरं गच्छति इत्येव मार्को रूबियो वर्यस्य सूचना। वार्तादलं जनम्। വാർത്താ സംസ്കൃതമത്ര സമ്പദ്യതി. അഗ്രിമവാർത്താ സംസ്കൃതം പരശ്വः സായം പാദോന 5 വാദനെ. അധികവാർത്താനാം ദൃശ്യാനാം കൃതേ ജനം tv.com സന്ദർശ്യതാം. ശുഭം ഭൂയാത്.